Nothing undone, settles in the same specific place. I refuse to go. Drinking from a cast and iron blade instead of cold. Something instead of silence. Instead of craving. Nothing makes sweet. Hidden where the ages souls pure. Against the green. Mountains become fragrant souls. Can you stand it? It's how they can go. I'm headed somewhere. And they would rise.
bitiger, ıdıktır ebeler bitiger, keren yer sası kere bırakınılan ağardelen, ütüyüm adı hülgede teridibit. Kihayma bordo duyduğu sıla sığına istin taptala üyeler sügürüyte barıta, ehiyeka keren artarga ananar. Manna dolsun ıdıstiha olur. Doyduga ciğergen oğu, asaka elger oğu sıllara billerinden turallar. Bu dirin soğutalar beliye sılga sir doydu aras mınlıklar erken dalahanda üreler, ıdılallar. Irıgıllamun kohama koyullumun adın sırdık kız kere namsırın samay kere kırgıtların. Iğıl tattallar biyelerin, istin cögelerin, birge altıyarı bir engelertirin bolgıstar tühürgene manalar bıhırların, namın kilbik kolasların, ihrek yeli maygıların, sıla sınavların söve, sengere taptığım ihri ken tuttu görür ister tabastar beli, tükenmek Mrs. Ekseli, iki deyince zirvete kürekmek sağlanmadığından, İfizdik aherde! Kaydakta kurduk kere kırgıtlar, kaydakta kurduk sırtık ütü engeler, dalbaraylar taksar. Bugün ütü vaadi ülkeni olaktuğları ondan kas bildiği gerek oğa 90 ödüs dehinden ege uğuttan heketiyen erenebil. 90 ödüs dehinden körsün bastığı dömemde kıtaçıdı. Nam nehligetten Ayna Vasilyeva. Ayna Vasilyeva söylemeyiz bir bak taşı mingeçara kendine. Üst oğlu yeter. Ayna ödüs dehinden. İki sürede kıtaçı partizan nehligetten Nariya Sabina. Nariya partizan nehligetten kustulu oğuyanın ideçilik soğuyaçıda kergenler. Bir solu amarak iyete Nariya Sabina. İki sürede. Üst sürede kıtaçı nam nehligetten Yana Siltseva. Yana ideal kolejine kurumlarından Bilgeisken Koleji Metaniha kergenler iki oğlu iyete Yana Siltseva üst nömer. Dördüz nömerde kıtaçı basıyormuzlar nehligetten Polina Yefimova. Polina Algız Naroda Evdekizin Aleksandr Nikolaevich Akayevova'dan Meçer Naroda Hükkan Santılı Kostümyera kergenler iki oğlu iyete. Beş nömerde kıtaçı üyeden nehligetten Agniya Yakovleva. Agniya Sakar Sabina adından üyede ortaskolun alın kılar ucudalar kergenler üst o iyete. Beş nömerde kıtaçı. Altız nömerde kıtaçı bütün nehligetten Ayna Vasilyeva. Ayna Evrimsivanovi Siltsan tallan biri adından Askolatın pedagog bibliotekere iki oğlu iyete. Altız nömer. Hepsiz nömerde kıtaçıldın görsemi. İkiz komuzlar nehligetten Larisa Nikolayeva. Larisa Zakar Vasilyevich Vinokurova'dan oğlu iskusyondan Skolatın Karayolunava tergenler bir oğlu. Hapsız nömerde kıtaçıldın nam nehligetten Barbara Pahomova. Barbara rayonlarından nam dolayatın felçira tergenler Dödova Amarat iyete. Ödüstiha. 90 nömerde kıtaçı nam nehligetten Razaliya Afanasieva. Razaliya deniz nömerde keskil oğuyanın ideçinden üretim tergenler iki oğlu iyete. Razaliya Afanasieva 90 nömerde kıtaçı. Dergünlü doktor Egenli diğer Mrs. Enselik ikinci hülbeti ülkeri kıtaçıların kördübü bilistibin Namsirin samar kere yedere bu çörük iya gıtıklılar bağırıgın Sidihini ona billen turar Has bildi kız dolguyer egi küskütüger Egi tıskıttıgar eğiniz biçergi diğer barı eredenler Ilçerara kıskıtüger tahınar diye bolmadan barılargan tahın etketten ereden Saka kiyde bulur getiren töröbün sirin doydutun türdün uğun bahara kimin tuğun eten toğ jarık tağın kepsen çoğunluk da bilser bolar. Bugün bilgi ederi yeler bit hette tühümeği ahir taraf. Kaz bildiği tühümeği irdebiline cüllür sübebit sen alığa.
Jüylür sübediginde bekser kemmettigine tiyen kelle. Ondan diye küldü doktor. Jüylür sübe ustu güle diger bihige kühü oğu evet ıtıs tehinan arılar iyekayın. Jüylür sübe presidentele Nikolay Mikhailovich Жирков. Афанасий Федорович Сагулатного уста народа и директора. Зинаида Дмитриевна Панохова, народ мастера, Сахарис Юликин Юрия культура Туйгуна, Илья Гуришина Гурабасна, Намнага педагогический колледж, Сардана мода театра Тюртячика. Айталина Николаевна Барашкова, Илья Гуришина Гурабасна, Намнага педагогический колледж, Сардана мода театра Салаячита. Мария Николаевна Гаврилева, фотограф, лайв, профессиональная фотостудия Салаячита. Ирина Сергеевна Находкина, Намулон, Джаптар Совета, общественной тюрьмы Салаячита. Де, эйха усту гүлі күйтілер, онан дем. Без беге чүйлер сөйбінігісі белестебет, көрдебет, еттебет. Жауанаттан күлді дауаттарым бүгін қас бейді кіртачыға әйге ұтысқын тегінен ұғыттар, әйге күйі күдіға әбән еқіт. Оны теңе, қас бейдігітер билет бәрінді бітем, бұл мәнағы билеттер болмада, бұл билеттерін әйге көрәтші бейре билет бұхарығын. Бұл бейді билет, бейді қолас болар. Кыргыттар бұл нөмердерін өйден қалар кетігер, сүбелейбен ол онна нөмердерін сүріяғын, онна манна комуяр анал камығыя бар болуғы, онна берін ебін. Отчатугар де көрәтші бейре билет, кем ыларын әйге бұхарығын. Онан де күнді дауаттырым, әйге қолас кыт әмие, әлбәғі бұхарығын қоңдыман. Сәтті түйімі болса да кыргыттарбы толқуя нарын бәйелерін әйеқа арияқтара. Ол күрдік. Бастығы түйімі бәйені білгендері кытачылар жекергестерін алтығыр дауаттырын кырта тұз бәйелерін білгендері ектері. Екіз түйімі жекергенен сақалы дефиле кытачыларбы жекергенен тұмсағайдың атырылығын ағуыр мандар ойулар манылар сақа талбатыңығын сабын көрдері ектері. Үхіз түйімі ұраты түйімі әсі жекергенге оны оғы итәхінігер ие ұрулы тұғынан кытачыларбы тұз саналарын ариян кәпсияқтары. Төрдіз түйімәк жетәғі сұрдан кыртатчылар бұд маңылақ сандылығы урулар мен негіз бөлілерін қайда қастабы тұры тұғынан білімнәбін видеороликтарын көріуі бұд. Бәхіз түйімәк авангард, жекті керециническа образтары көрдірі. Онна алтыз түйімәк талан талбата, айылғанан білімдәбін таланын кие аймақ седірей олығы аял тұтар. Алтыз түйімәктен кыртатчылар бұд таланларын көріуі бұд, естеп бұд. Онна самай күйтілі кәдегілі қамдық түйімәғай? Дефиле! Кейхәңі дефиле сәттіз түйімәктік болар. Жә, әтті кәттігі көріуі бұд, сәйналайық бұд, күлді, дағаттар бұд. Онан жә, кәрі қардар бұд, бастығы түйімәктің кейрелерін көрсіргі бәлеммет доу! Жә, отчатығар бүйінмі үтеу баны кейхәға сырдық әйгелер түйімге бітігер бәйіні білігіндері бастығы түйімәк бітен сағалын бұтын көмілілер. Бастығы нөмерді кыртачы Айна Васильева. Антон bu kadar saat karşılayacak kemer an basta sığınağa taksıbıt günüm. Mosa patının qatırıq orta skoladıgar üveremmedim. Oskola
kurutun aktınaydık kıttarım. Ilgır da üngülür dedim. Gelin vahan klaska taksan baran oskola prezidiyana bolbutum. Açığa Putin tabarında. Anton, bu oskola gelnetten Jokuskayga da hastvatına da diyebildiğe 5 yıl veremedim. Köp bu, üyerakpın büteren diplomun alanı turabın. Ya, tava yenere kuru cümleyi. Toğa diyeti, kurutun 5 yılına verenler kadar kıhıl diplomulağın. Ya, bu bırahanika toğa min soğpunuy. Bu rahanik kemiger en törüyülükkin, en iyen, onna en ağan, bebe-bebitin taptamık kıl bol bulbut. Ya, en ağalın kanına bir spikri. Egi yaratın kıtta bir öyle kıhıtı görüyorum. Bu kurduk bihigi jekergen üs oğluğunda duruydanan algısta oluqput ucurun otumnubut. Gün bugün izbirban lehete boğulamın, jonu sergeni kıtta ülelir doğunastağpın. Yerime jeyete boğulamın, elden kemmer, asastıybın uratıdı, çoğlar tortun ororbun oğun söbülübün. Ünkülübün, jekergenden bu kadar sportörü tutabıt, jolloğ uhun olağı uhansabıt. Kıttaçılarga sitihini, köröçülerga çügey sinyalağı bağarabın. Boğumtağı den maqtanabın. Ayina Vasilyeva, 90 ödestiha, basigi demerden kıttaçılar. Yurdu kündü tarafta oluz, dolgutulla kuratı kehimen payıtsağılarına az bildiği kergen kıttaçı kız beylerin hadi kayda anan minen bir sihinlerellerin de bilen ihiyaktık. Kayda kaya bakar ulakan terehin bigi doktor butun sponsorda bütün kıtta ahtan sanan aspakka harbapı kiler bar bulan manna ulakan terehin ıtıllar ondan bigi sponsorda bütün 90 ödestehin anayvın. Mrs. Engsili gidince hürmeti ötkürek спонсордара. Студия красоты Beauty Line Room предприниматель Светлана Сафронеева. Это стега. Шведка Танас Магахина, Урбанит Лилиана Дьяконова. Лакшими Кераматар Танастаран Магахина, Урбанит Василий Кремогорницын. Таханам бери. Студия взгляда Нюку Нейшес, предприниматель Нюргияна Снафонтова. Анна Кераматар Танастаран Магахина, Урбанит Анна Уварова. Салон красоты Beauty Club. Предприниматель Евгения Платинская, Онна Кристина Руфова. Евдокия Магахин. Предприниматель Деликтина Касьянова. Люкс парикмахерский салон Урбанит Анна Афанасьева. Кере ногтевой студия Урбанит Айлина Мальцева. Декор дом Урбанит Мария Попова. Мира Керем Аңарда Таңастырын Магайна Урбанит Мира Парникова. Пинк Лаш салон красоты предприниматель Алина Федорова. Модис Керем Аңарда Таңастырын Магайна Урбанит Нюгьяна Александрова. Наоми Таңас Магайна Урбанит Надежда Наумова. Ткани Плюс Урбанит Михаил Викторов. Оптика Урбанит Анна Уварова. Муза Иисус Мален ткани Магахина Урбанит Алена Уварова. Таханан береги. Полоскун Урбанит Николай Куличкин. Фотограф Валерий Федоров. Студията. Сияна косметологический салон Урбанит Люция Решетникова. Урсун студия Урбанит Джулус Лебедев. Леги Шоп Кераматар Танастаран Магайна Урбанит Варвара Чемизова. Лайф фотостудия Урбанит Мария Гаврилева. Гипсовый Омарор студия Диана Готовцева. Фудмания кафе Урбанит Лена Дмитриева. Күнді дұрақтар бейге бұл Жекерген сылыгар, манны кулахан тәрәхіне өйі бейге Урбанит тарбытыяр 90 ыдыс тәхін анайқайын. Манны өйі білләқ болат бейгерәға үте өңірт Аллахабын оңдық доу! Декоратчылар кәдер
Kıtaçını körserge belemmet. Belemmet. O çocuklar ötes 90 tiha. İkis nöbette kıtaçı Nariya Savina. Kubalıra kıyılarda, Honkunas testa, Komuskutta, kıyılara bardahan hediye gitten Nariya Savina boladın. Irak'tan da şu gastankalardı da lalıyı gördük bir de trasıbaydık göster. Hayga sıdır halanlar, doğrum yüedey, tügavetten yüedey, ne hediye gitten zorulu yarın yorugun bağdır. Taptallağım çoğuruy sabın. Oturayım dem sendey bara soğuğa bezir oluq bu. İkini kız, ühem ol. Anı durun bez oğutun söp olmak kabul. Kustuk oğu yanıgar baspıdadı. O sol bu yaşına umsa dünne diyerim ağrı dühe dühe bir. Ülediği hamni sılca bir. İkis nöbette kıtaçı Nariya Savina.
Ütü gehenden kündü sana gün beri görüntülere. Büyüğünü biri bitiger namuluğun Mrs. Engsiyeli küraklı tacıdın Yana Sivtseva. Mahalızda kök ekranı görüyor. Kündü görüntüler, kıttakçılar, vasıtalılar cüllü sübe. Yana ütü gehenden. Mahalızda biyağa ve tuzkunan kıratık kapsa. Min adım Yana Sivtseva. Töröbü duydum engsiyeli hocato. Kız kere nam sıra. Fadiyektar jek ergenge, üs olava kenne. Soğudak manı kız bolan töröbüdüm. Manna men analbın. Oskola partatıktan bilsen. Iyal bolan. İye ürdük adın sıkpüdüm. İdebinen biyologiya uçatalabın, namnağı pedagogический колледжga biledibin. Nahaşibe, ondan yana en illem kenger tuğunan jarıktılar gıdaltarağın. Min sana var, xaz bildiği kihi olğun tuğarı saydığıqtağ. Ületin tahanan adın kayıskandan jarıktanıqtağ. Otçoğuna rekine toluru jallaq bolar. Bir anı kayıskandan min olaq bor ünkü bolar. Wanna onu tahanan aytalı ko общественный tümsüge nomno toğuz sıl üleli xamны sılcabın. Manna bilgi bebedikten öğrenen asastıbı, tağas tigebit, jek ergenden ayalğa sılcabıt. Wanna ver Allah verxan gertwespit yallarga küs köme bolawıt. Nahaşibe yana, ondan bu kürekken toğ sığlaq soruqtarga kıttargan anı. Bu kürek meha bastıga xolonun ulağan saynağa mannaydı taqsım bolar. Manlık terəhin meha sübdağ ulağan soltalaq. Kihi bıyıtnan saydarga olus köməlaq. Maqtal, ondan kıttakçılarga tuğu bağıran edey. Kıttakçılarga bağıran edey sitihini, üyere kötü bu sınyalan kihini atarıqqa. Yana Peterger her barga maqtal, eniyahan sitinilaқты kıttarga bağıra var. Maqtal. Күнді көрәйшелер маған білгі берілген түбіккелер, анығы сәтелгі бұйыққыр сүйаққа деді. Ühüs nüvelde kıtaçı Yana Sivtseva. Salı 400 nüvelde kıtaçıvıdın körsebit Polina Yefimova.
görüçüler, onna obastıbıllar cüllür sübe. Büyükü kumanalak kiheler, sinyalan kinin sırdık orabaigar. Doğurhumustu budbar jammar. Nörün nörgüy, uruy tusku, aykal miçil boluktun. Yok mıranandıgar, gülümürde suatlarda, ünkü ırı argısta, körgö xotoq jondordo, üyerek bili bihikte, semey jondordo, bastı xomustaq neheligitten, Palina Yefimova bolabın. Algыс народа имитин кийнигер Александр Акуйомов атынан Мичер народный үңкү ансамблыгар үлелибин. Кергенин Мичер Аркадьевич, Дмитрий Федотович Алексеев атынан басты хомустaq Артос Колотыр физкультура чуталынан үлели. Күнгө кырбыт экке карачан олоқпут кергенлere бололды. Эннике эрбит Тимоша төт саста. Онтон карачан кыш чамыт, лынкынаш чоран чыкпыт, Мичиеко икки саста. Улыбка болоянын эджиттері бололар. Бүтін күз кеме болар ием эбэбит Людмила Ивановна. Биһиги жекерген спорту чөл олоғы өрі тұтабыт. Күннеті эти ханер чиен жарықтанан спортка үгіз тетихилерді аппет. Ағабыт тенис көріңер мастерга кандидат. Бәйін волейболны сөбілен жарықтанабын. Бүгінгі керей гетерәхінің кыттылақтарығар сетихини оңнолу бат түгені, көрөтчілерге сәргех киәхіні бағарбыт. Дөртіс нөмірден кытачудер Полина Ефимова ұтыстыға. Миссис Экзели iki тыгынча сүйірбетен күрек мүтігер бәхіс нөмірден кытачыбыт Агния Яковлева.
Törütür oğunu tökkölen, narın naskıvcıyan, etkin dalıp istanan, korsun kodu tollanan, saydan sayağa sığıl boğulan, sana ahorunu saydan, olak suyan deniyen, keskili düsten, iya ağa johun adın sügebet. Gündü, elisiyle kutudan doğadılarımız kıvır var canım, bağırı ve dedeye sakal mahali gıdanın dorobiyanı, canlak bolun, bolğamtağı diyen barğa vaktal. Deniz Nürnberg kıtaçılı Agniya Yakovleva. Күнді доктор бүгінгі хүйтім Ахметі көргеға қаз бейті кыттачыға ұтыс тегінен ұғыттан ергетігер көрді әбін. Көрсін 6 нөмірді кыттачымыт бүгін әйеға бәйтін білігіттерер Айна Васильева. Ümmeti tökünden ügürü boldun büyüngü kön küresköröçülерger kerebeyle kıttaççılargar ubastabıllah jüllür sübeğer. Has bildiği kihi oloğu ağıllı bataq ayımgen surulla sılcar kinige. Ayıgıdım anan uygu buyak siriger uğus aldan uluğugar. Soğunnaq sottuga honnoqton sıdar honor behöleger Vasilyevtar jekergetteriger bastıqa onun gün sirin körbüdüm. Ütüğünü üksete kereniger siturdun den ayına den sürüqtemmidim. Oyun taqsır künnäq oğu sahım oskolatağı kerek emnerim töröbüt doydu var olus türkenlik elengden azgıttıram. Uratı engelek kere saz, omnullu bat, ustujon sıllarım, 2 tığınca ağız, 11 sıllardaqa, Jokuzkaydağı erken kollejigar ahan, bugalter edetin bahalabıdım. Oloğum argıhın, Yegor Gennadiyev'ı görsömmün, süraqbitnen söblehen, haraqbitnan kaygahan, 2 tığınca 10 sıllaqa yıl bolan, 2 turuya oğlattırından uruydanan, buru taharan bötün nehilege olurabud. Ulahan olbud soğustan 7 klaska, kıra olbud murumut böte algıstan 3 klaska sitihilakti göreneller. Olağım su bu keme, sama surulla sılcar kinigem. Ефрем Степанович Сивцев таллан бюратынан бөтін ортосколатыгар делопроизводителінан оғылыры ағы әйгетігер угуяр педагог библиотекарынан үләлейбін қамсыйбын. Үләбіттен ордомын. Нехилегім общественный олығыр көқтөқтік кыттабын. Ол күрдік. Чаран көлбе салаятчыда ұтчат жақтар себедін чилені болабын. Улуппут ихинен үлелер театр түмсүйтігер, ұтчат үнкі коллективігер ұтымнақтық жарықтанабын. Ие өті көйдігін. Иеттен салғанар кейі дөрді, ал, от, алахачы. Қас бірді кейі олығы сағаланар бәк иеттен. Қас бірді кейі айылы бұт кенегеті. Ürahir ıpsaran, gerenere gereksen, jolloğuluq kınatıgar kustardın. Bolğum toğu dihin maqtanabın. Altız nömerde kıttaçılı Ayna Vasilyeva.
Mrs. Engsili 2-nji hürmetün kürekka Hettis nümerden kıtaçıbıtın körsiyekka Larisa Nikolayeva. Hettis nümerden kıtaçıbıt Larisa Nikolayeva. Gündü doktor büyüğünü bütün manı tühülgene aksız nümerden kıtaçıbıt dolguyar. Ыдыс tehenen körsiyekayın Barbara Pahomova. Aldan örüş oğa beregir hayalar bıstırılar usmaya oluğa kündü tüleğinen belli bit hadırıktağ kömüş balıklarından atır bıt acayip böylege boğular men beğen aksınni 15 günüger tığınca 993 sırlaqqa Atlasavtır jeger gettirger altız oğlum gün sirin körbüdün. Oğuzsaz, Türkenlikte gelen barağın. Bu barın azlıkın ilbekke kaldım. 2 tığınca 11 sırlaqqa ecen ortos kolatın büterim
көтөммүн жоллоох жокуускай куаракка сүрәгін тарды бұтынан безсен үйерәғер үйерене кирбидим. Намно икки сылбаға бисибит, ән минде хеспит доғыр бар. Пахома сакровна, икки тыхын жауан үс сыллаққа кереген тапқамын, намын намылуғығар, үрдік кейік ағын сүппүдім. Дөт оғылығы тапталар елері болағын. Үйерәтін керек біттен, аң бастатан тұраннан ұлуғығар, салбан нәхелегер, идебін сағылағыдым. Сүрдәяқта күшке сүрәқтәммедім. Идебін талық тұттан әппетмеске байылдығыдым. Жон олығы мен илибер бара. Жоны бұғыр бұттан хайғана үйері көті үләли сылчабын. Кыргыз әттәк қаден маңны, барғытығар жолы сорғыны, қыламны хаскыны, бұстыба бұяңы. Асыз нөмірді кіттәчуіт Варвара Пахомова. Сенаға көрсін 9 нөмірді кіттәчуіт Розалия Афанасьева. Әңсиллер сүйріктех, әлен әбәккем, күдідің кәрие, нап-нар, мұс маған күбі бәлейләх, намым кәрі жонунун алтыға, оран қайды орой, сақалы айқал болуқтun. Олық бар сетігі үптелленнен, педагог идетін ыламмын. Әңсиелі қочотын енігер, нам сирігер, бәйіс нөметтәқ, кескіл оғы ұғыяныдар, итәтчі боламын, кырачан оғылыру, кәрәғі ұғыябын. Сырдық үттіп қалған, көргейдәқ кырдалларда, намығыз бұт қатынларда, очуыстас қаяларда, ұлу көл, бай бұяғына қойнығар, Төлкө түстенер, айығып түхер кемегер, ортодойду ылығар, күн сирин көрбүдім. Кын таян,
düdüm. Kereni kereksir, ütüğünü öydür, talanna çoğurda kız koda bola olakpıdım. Altız kallan ayıda ancağın doyan, sehergener kemiger, sürek bitinen söbülehen, karakpıdınan ayağın. Yıl bolur yürüyübüt toz koydu. Taptallah kergelim, erener erkimmit. Kömüskür, karıstır kihibit. Artur Vladimirovich. Нам улугунағы эстелар министерствреден отделы общественной береден көрі полицията. Миско аналанан ие болар жолын білеммін. Чоғылың нас қарықтарда мәніктенік бейлер. Қодой күрдік қодуат, қоғуын бәбді оғалаттарда бұд. Аппыдын аттатар оғылар бұд. Иннеге кәскелдер бет. Амир Воваден балалар. Өй сананы сидерен, өбігі үгіген тұтуғар. Сақалы құттақ, сандалы астақ, маңалақ ғылар, Васильевтар дедевет. Бүгінгі күнгі бағарабын, баға сана толудың, сетихине доғыюны мақтал. Розалия Афанасьева, үдіспіттені, тоқсыз неверді әкіттәчілерді. Жергінді дағыттар қаз бейді кіргіттар бұд неверді әктер, онан де бір қаз бейді кызға 90 үдістігінен әрілан екіттенеріне бет. Ол күрдік бейгі 9 кыз бейлерін де білгеннерділер көрдіві дейттівінде. Bu uğrağayga ağın bastan kelen turamın, bu düküsünağa ağın taksan turamın ehgitten de enerjiya layıkın bağırabın. Oğul eyinde kaya kız koluğanın durguçu kahdirgiden turgutan köremim. Yeri var dıvı. Baskın överdi akıttaçı Ayina Vasilyeva. Sıyadaki dağır bilimine duran ikisi överdi akıttaçı Narya Savina. Üstü överdi akıttaçı Яна Симцева. Төртінші нөмірді кітачын Полина Ефимова. Бесінші нөмірді кітачын Агния Яковлева. Алтыншы нөмірді кітачын Аина Васильева. Жетінші нөмірді кітачын Лариса Николаева. Алтыншы нөмірді кітачын Барбара Пахомова. 90 нөмірді кітачын Розалия Афанасьева. Наға чүгейте, оғыл атынан деп еқі бұл мадыңғаттан де үйрен көтер айналақпын, дағадан берек. Күнді дағыптар бейімі теманы үйіргелер. Сәмдераттан күнді дағыптар. Aha! Tana birika, devle ama ondan diyor yürüyemi kötüme, tabiini yürüyde, kötüde, ama yürüyene kadar yürüyene, oğuyu buldaydı. Ondan da! Ondan, ola da bir iki sığına bu bir gibi mandım olsun duran yiyi kuta oluz, ama da yürüyden kötüde. Kötüde doktor bu, bir gün bakay ırığından Ehgini, ağardeli, onu tenge iki taçılır tepküyü oğu ebe kelle Nikolay Nikiforov. Dostundan isteyene. Gerçekten. Sabır gelen sakırıra geredi. Side
sırapta. Bu kadar. Çarada bakalım. Ona heyvana. İki sırapta. İki sırapta. Bana buna kadar mı? Ne oldu da? Günden gün. Oldu yerde durdu. Segerideyim, göreğim. Narın namçimin sibeki. Hanada kahanda bular be. Eri eyder bardak dalım. Güle güle sılcarı bittan mince olanım. Elmi çerigin görevini min ordorun. Soğukun kaygı gören kaldı baktım. Karakın tokaten niyetini bul baktım. Çılgın silahını yeren. Tulalı rege bindir yeren. Çakçı olup bunu geri gettin. Geride sırdıgın birdin. Güle sılıcarı bittan mince olanım. Hem içerigin görevini min ordorun. Soğukun kaygı gören kaldı baktım. Karakın tokaten niyetini bul baktım. Evri sasını da bulanın. Üyelerge sürekli salıcırın. Günden gün tabirin güren. Eridin karıstı salıcırın. Güle güle salıcarı gittan mince olanım. Hem içerigin görevini min ordorun. Soğukun kaygı gören kaldı baktım. Karakın tokaten niyetini bul baktım. Güle güle sılıcarı gittan mince olanım. Hem içerigin görevini min ordorun. Soğukun kaygı gören kaldı baktım. Karakın tokaten niyetini bul baktım. Karakın tokaten niyetini bul baktım. Mahtalı. Nikolay Nikiforov, dostlarınız ya. Eksili, ikkitinci sürbetün, kere, sırtık, üti tühülgetin kündü doğattarım bugünde. Keler tühümege hüyere köte 90 ıtıs tehinen körsülkütten erenebin, ol indine kündü doğattarı bugün bilgi kırgıttar öder küste oqta vermen ıtıs tehen ösünün belak diyemey! Kırsançılarımın cekergenden tuğsağaydık, atırılımın ormanlar oyulan, manılar, sakat alma takahın sabın körderiyorlara. İkiz tühüme defili nasyonalin kostüma. Onun da günde doğata bu büyüğünü tüyümanı tühümgeler. Kere kırgıtlar bıtın, üyere kata körsülkayı. Bastı gün ömerde Ayina Vasilyeva.
Körsün iki sümerde kıtaçıvın Darya Sabina Cekergene. Üst nöberde kıtaçıvın Diana Simtseva. Simtsevlerga Uluy Ayhal. Kördüz nöberde kıtaçıvın Balina Yefimova. Yefimovlar Cekergen. Oğul Tosko. Deniz nöberde kıtaçıvın Agnia Yakovleva.
Сәтес нөмірден күптачымын Лариса Николаева. Варвара Пахомова. Сценаға көрсін 9 нөмірді күттачывын Розалия Афанасьева. Dosun Ödesya, Sakalı Saydam Tanastaq defilega bege de cekergeyne üyeri köte sırdı geyken alıp tavut bege kıtnaçılar diyen farka maqtal bolup. Mrs. Ekseli 2-ci hürmeti körepet sponsordara Студия красоты Beauty Line Room Урбанец Светлана Сафронеева. Шведка Танасмагна Урбанец Ильяна Дьяконова. Лакшими Керакардарды Хастарын Магахына Урбанец Василий Кирвогорницев. Студия взгляда New Food Nations Урбанец Юргияна Кснапунтова. Анна Керакардарды Хастарын Магахына Урбанец Анна Уварова. Beauty Club Салон красоты Урбанецтар Евгения Плетинская, Онна Кристина Рупова. Это Саханан Берехай.
Jergündü doktor üstü hümet diğer kirebet. Jekergenge onu o idehiniger iye orolun tohunan kıtaçılar bu tuz sanaların arayan tefsir ona idiga epeti tühümettere. Bugün de gündü doktorum kas bildiği kıtaçımıdın üyerekede körsebet ona cüylürsü ve idigar koruyların üyerekede istebet. Sığınağa körsün, bastı gündümende kıtaçımın Ayina Vasilyeva. Onu iyitiğe iyi rola. Ağa jekergen öhöde direbit bollaktarına iye jekergen kolumtana diyen öydübülü tutar. Je kolumtana kayda turuktağıttan ığalağa bıhaçı tutuluktağ. Kolumtan sılağıgar, künneden bustan oğu aymaq, üdük iyi boğla uladar. Ol kurduk, iye oğların sılağı sığınıgar iyiden. Oluqqa bedenler, johun jonu iyiden taharıqtağ. Oğu kimnağında çuga siyete bolara ol bilirler. Delaga iyağanan aras elbaq nuru dayı ütümen elbaq ırılanırdı. Ol çaras çugas oğa yağa sitimin yekihi bığı soğtaq. Kırat dağıttan beytigar çugas sıhırı oğların ütüyağa öğret yaktaq. Bihigi jekergen iyidar sürün nimalar bitmandıktar. Türöbet tıl öz. Sakaldığı siyer mayıgı, üyeriyakların, norot ütü ügeslerin ingeri. Kinigani sengeri, orduk ayat kinigani tenge köröbüt ağabıt. Üyerağın tirehirgähin, kontrollahın, ülennen iydi. Oğa çoğurun taba görün, öyön şübama beren sayınları. Bari birge jekergenden tümsülak boları sitihi. Et kan öttünen etçiyi sayınları. Köptürün üretiği ütügünleri. Töröpüt tuz kolu bırak. Tümper etiyemede oğa uyulgatın çöpçü bilen kini kığanı çoğuttan bağıtın intirehirgen manı barıtın kolbağın çocuğun kihi gını. Bu töröpüt yörüde jolla. Daha da bir Ayina Vasilyeva sıgınıvende kıtaçımın daha şey sene ettimin cıvına bilgin bihegi karatık çıvıpırı kayın mikrofonu birebit bihegi çöylür sebeptigar bir itini. Günde Ayina yakabı ette bilemlenmet vaproslardan biri birerbin köngüller. Bastakı körütten taptal bar diller. Bu tuhunan en sana. Bastıgı körütten taptal var. Min erkehibin bastıgı körütten taptan doğuyan karam söbülen. O dihin min itağayabin bastıgı taptal barıgar. Kihi sürağa sıra tutatına tayar ebit. Bu min kihimgen. Ne zaten yine biri de kumbakarama taptallakın kanını köpükünü yanmasın. Taptallakın ağmastan tığa hestvadın akademiyetigar karakpınan söbülen sürakpınan astınan naha dolguyan taptan kırbidim. Şey, udah suatu ya, harus betul korup olna mantap. Ada apa? İki seviyede kıtaçımızın görsüyor kayın Naria Savina. Ütü gününden kündü kıraççılar kündü jüllürsübe. Bihigi jekeregen tullar tutaq ağabıt, erellях erkinim, taptallaq ağabıt Yuri Alekseyevich'tin üs oloğa iki kız oğunu töreten bir bahçı yıl bolan olurabıt. Jekeregen iyelях o iditiger bebeğe
üdüö sıhığınınan, je ihnağı törüt sığınыстарынан beye ügeheger tirektenen, ülağa, üörekke, tulalı reygağa sıhığınanan oğunu iydebet. Komuz kuttaq bartahan helegetten sıljar bolanmıt oğularbutun kırar dahtaretten komuzka onyorga üöretebet. Ol kurduk, kırakı kıspıt, kustuk oğu uyanıgar sıkkı ansambulga, ulahan olattarbıt, Körege üreyen orta skolaga komuz ansamblıgar Aras Respublikanskay ulusne konkurslarga dağıtır kıttallar. Sahalı bolar bıgıgıtnan, oğulur butun sahalı serge doğunga, sahalı ırastık sağırga üyerelerge cılıhabıt. Oğulattarbıt küstaq oqtaq bolalların, baya kığını ulatalların kurduk sport aras kırnörgel jartınallar. Ulahan ol Danil Kamağarta orta skolatın hattis klağın verenayçına. Kini boksağa jartınır. Bu oturtağıta Respublika komandatıgar kiren Kavarovskay korakta sitihilaqti baran kıttan keldi. Orta ol ifim 4. klas verenayçıda. Bartahan orta skolatıgar. Kini oqsağının ıtığını olu söbülen biligin tradisyonu oqsağının ıtığıga jartına sıljar. Kırı ol turgun bartahan kustuk oğu huyanıgar подготовкаға сылжар. Kine sahalı astol anyutun anyurun söbülür. Ondan kırgıttarbın çögöz bəyəm attı var tuta hıcavın. İske asastırga, jeni xomuyarga, kere ağar, xaddaq kurduk kere hıvay bolarga, miyin kıtı tenge hıcan yöretelbin. Men ıl iyete bolan turan. Ağabıtıgar, sürağa mağarıgar, Yuri Alekseyevich'tin öydühün, bir sınanın olurur bunan, vanna men kençeri ıçar bunan, oğulur bunan, ken tuttabın, kinileri oluz küske taptıbın, vanna kinilerge naha küske maqtanabın. Maqtal. Nariyana maqtal. Jovanna Болғанда Junior Сибера. Мария, здорово. Здравствуйте. Командный вопрос. Кебет нолон хайна, мана хайта өйдүгүн. Мен өйдөбүлүмден тон самы сөптә хатидиянын кеһи бәдин олоғын қахайына ден. Тоғы дедер, оғы түріоғыттан бастатан туран атыхын bir iyede кинене туққа жылуғарын көрін, тоқтағын көрін, кинене сирдир, онтон оғы улаппытын кәнеттен уже бәді бағарар идетін, бағарар сиригер, бағарар үлетигер, үлелерден қайығын. Отон қахан дағаны қаяда кеһи ким дағаны олоғын бұхары хоқта. Бәд кеһи бәдін олоғын бәдін елейтігер дегенін. Мақтанабын, табыгастан қорын болна. Нария Савина 2 немелден қыттайшыбын. Көрсөбіт 3 немелден қыттайшыбытын Яна Сивцеваны. Оға иги дегер ия орола. Оғыны иги, сақалы иги ден тыл бәді әдерде, оғы ду саны ду қайдақ идергеттен сылы табарын тұтылықтақ. Ол күрдік бігі оғырдық қайдақ идебіт, кене олығығар олық ұстын онлық барар. Білден тұрар оға төрөті күтті иеті кенеға тынар салғына ахыр-аха болар де, ұлағатан істеген айы ағата бірге төрөттері әбәді әхеті кенеға әме игиге оролон юллар. Мен екі ол оға иеде болауын, олықтан қолығыр көстәді қамандық. Ара бидді социальный педагог оскола наранылла, оны әтті. Оғабыт учиталын кіта тапсыбата қабиткен. Оны орага бәддәрбі күрдік болуым онна санадым. Бұл мен екі олбын, үтіе маңы кейі болуладымна ден қайдақ идебінен ден. Онна тұтатына меға керен барбаққа Күшке көмескеспекке оғабын илететтен седен алылым, онна әттім. Оғам сыңғала қабет, жевдер көпсетек біттен болла. Желән ехен оғам мақтамы қараған көрелмін. Ол оғаға әрінеққан ады бітті санатым. Эти санаттан бігі оғалар бұдығар әріләқтік, уастыллақтық сығын хауыд. Онна оға бәдігер әме әріләқ болыр ол, ондық сығын ұстаққа. Onu tahanan oğa qolubırından idillerdi. Bihiqan bu qolubır bu sivsötler jekergenge ağavut bolar. Ağavut beyde çahane terittiler.
Ол ehen sassedatan khara sassedatan ki hanga yere kininar letiga sejar. Bire mite kun senyanar bolana bihi kinine edde turor bappet senyanan jenti bappet. Bide ebem eden turor daga. Wala kono ikiga iya sürüner olo onyurgen. Wala turla tahtarana iyelere kurduk kihi kergen lalladin. Ise tullar mintu öber fatanan kalbıttar. Min kergemin taptırım, kinyaka vasıtabıllahtık sıhhanım, öyyürüm vanna öydürüm, min olatlar bar kolobur bolat gisanlıbın. Kergenim süttağ ülehet, ılsıbıt ületin bardan tiğar tiyetler. John tiyetiger müçılıt taqa padzakas, по индивидуальным размерам мебель оңырын бері, ұялары жолла оңырыр. Мен кәргенмен кәтәрі білсер бәр кеніне, наға үліхетін ехін таптағдым. Ол күрдік олаттар бұд әмее үліхет болаларығар бағарабын. Самостоятельно оны үліхет болаларығар бейі ис-тас үліға ас-астағыңа бардығар кітінлара бұд. Бұл оғыны үлінен идейден болар. Бәйім ие бол бұдым номны 12 сыл болла, олығын 12 сыл стажтақ ие күрдік әтеқпін бағарабын. Кеһайы үләкәннектән җирдәр кәлләх битнә олаттар бут сүрен кәлән куган сыллан лаллар. Олада мен санабар бие олар бутын сөпкән идән рәбит тисаныбы. Болгым тагы дигән мактау. Кыдыстыга. Демонна микрофону түйдер сибәгә. Яна вопрос намнык. Оғыз аскар халбыт қалны қачыстываған білген төлімлерен едей. Тоға. Ярайын тірегіне ейді. Оғыз аспар халбыт қачыстывағында төлімлерен едей. Оғыз аспар халбыт қачыстыван мен олыс сынаға тақсықпын наға бағарар едім. Кырасыл жаннар подругаларбын кітта кәнсер көрдірі ойнер едебіт. Ол күрдік бүгін мен әйеға бұл сынаға тақсан тұрабын. Мақтанабы түрде яна идеяға қорыю берде оны олы сендеріне әтсәдің кәпсі әдем. Түрде сөймеді қыта чөдіңдер сөйт Полина Ефимова. Ие, еріме дейітчіде Аллаға деяняла, тұтақ кейді. Кені істіңмечәрі саяғас майгыда. Дуғатын сылаға, же керген олығын еннекі төлкөдін. Жолын соргутын бұхарыр сүді солтала. Же кергентен олық сыныстырған, таптал істіңе етіген. Бейбейні ұбастырға түріп бүкке түріп өйдіға тапталға. Үті санаға аханығас болуға. Үлені үйерелай чөл олығы өрі тұдарға. Иділден тақайылан тақсабын. Мен алақпар серджетім үдеусі бәхетім. Ием Людмила Ивановна болар. Кені бей соға тапталлақ еді, алты сен әйіғасы бәді. Ебіт бейгені үлені таттырға, ұрықантан чағайбат болуға, барыға бары сатырға беріп біді. Ан бастан спорқа тапталы меха иемің әрбіді. Ием үйреген ұлынан келі қолы бұрғар бәйім оғылыр күн идерге жолу хабын. Ие оғы иететігер улахан солтаны ұлар. Мен кірачан екке оғылар әдер ие болабын. Оғылырым меха күнлерім, ұйдарым, келер кескілдерім, еннеке әреллерім. Біліңі сайдыла қытымне қалыққо, оғыларбын сақалы зерінен иетебін. Бастатан туран түрәбіт тұлларын бігетік білелдерігер, сайғастық саңараларыға бағымтығын уырабын. Иккехінен, бейлерин бейлері көрінен жағынар болаларығар үйретебін. Бейлергер әрелі ғарекеге сетихиләк болар, тұс толкуйдақ, өйдеғ санала, жылурдақ жан болаларығар кығалабын. Үсіхінен, үлені өрі тұталарығар онына спорду, жололығы олықтырын солыңыз толларығар бағарабын. Сыллақ сұрыптақ онына бейлерін таттыр жон, болалатыларығар тоқ бар күспін қықпын ұғырабын. Иеттен олық салғанар, оғы олыққы бастықы қардыды иеттен сағылар. Қаз бигди оғы жолла оғы сасқа, сыласқы онны тапталға ұлатықта. Қаз бигди оғы сайттарыға, таланын арьярыға,
Kığın tuhanaragar usul hobiye var bolukta. Kas birdi o kuttala soğuk eygeğe ulatırta. Bılır da, biligin da, oğudun kihili iyipiti unar burolanar, umullu batuattanar. Allaha cede sılahının silgiye, yerime cede sırdıgınan sıcaya. Bolumtağı düğün barga maktal bolur. Önce Sümer'den kıtaçmıdıgar Palina'ga ıyıtı. Kündü Palina, bu NSR'ın ösü toluron sayınların birer vapros, onunla epip, tüdebet. Ciye kergenin en cögeler gineğer, mağnaydı kerdiske turar diyen öydöbülü en kaydak bıharağın. Ciye kergen tu, cögeler tu. Min sana var ciye kergen. Toğu yeterger ciye kergenden barda sağlanar. Ciye kergen soğuk pullağına oğu uru üskebet. Aras Alacaktın sen. Cekergen bastıkı oçarakka turar. Toğu yeterger Cekergenler en oloğun tuharip bilgi oloroğun, oğulorgun tenge iyidağın. Kergengin kıtta buru da haran, sürakkarin sübülhengin, ığal terinengin, ığal bolangın oloroğun. Mahtanavı Palina Efimova Türküs Nümetler Kıtaçı. Halkayı batımız Behis Nümetler Kıtaçımız Agniya Yakovleva. Ösüdügül üte köyünden bastıvalar cüllür sübe günde göreçiler. Oğa iyitiger iya oğlu. Iya ağa taptalıgar, istin sığlanıgar iyidillen ulapıdağa jolla oğa. Gıl yedinen oğa iyitite iya ihitten sağanlar den öz kağanlar mena dillibetler. Oğa iya güne inni kerele keler keskile. Oğa iya istin taptalın, istin sığlanın toğda solguybat. Oleyinciye kergenge iya arola olu sulahan. Min illa hayla cekergen iyete boların bıhıtından oğulların beylerin bu töröbüt dıllarının rastık sanarar, töröbüt döyduların, üçeytik bilenlerin tuğugar silis gen bırayagı teriyen oğularbut ütüya karagayı dedi. Bu bırayagım oğunu iyiti bari öttün tarihe diye takbina sıspatın bolu. Toyu takka bastıkıdından oğulların beylerin tördülerin musların bilenler ulahan canı ıtıktır, ubastır boğullar. Min sana var. Kihini ıtıktığı öğrenmede o, olakı oyutçu bilemler, iteğallah keler. İkkihinin oğulların üyedeybi, nammut serin, bu nammut uluğun, sahabat serin istoriyatın, kere belye sirlerin, gidecekte ayılgatın öğreten, ayılga oğuda bolar budun biharavat. Ayılganı kıtta çubastık altıhan, karıstavallak sığını yüzketevit, et kan ötünen sayınaravat. Onunla üsühünden kihini ülek yergeter diyen öz kohonu siddeten, ülağa sığırı bolar. Kas bildiği çekergen oğunu iyitiğe aras nimanı tuttar di, oğların sağmay orunnak nimandan ülenen iyitiği bolar di sanıbın, onu iyi oğula olusulahan. Bu oğlara iyi kihi üleni teriyelçi, koğulayçı, salayan teriyelçi bolar. Töröpüden oğudun beydin kıttı cesurcan, ületten toldubat bolar diye öğretikte. Kolları bihe olar bu tek hay söylemediğer olus çuvastar, sayın aya camudur, suyuhu görsön, yere hatan, alastari kariye sorcan bastuktan, bebet mihi tipografiya bitigar, cebet istas lütyer sağme kömeleher tutak canlar bu oğlar. Onun bu proyekt bundan bilgi bu oğlar bu tuşu tördüs sılların ulustağı, Respublikadağı konferensiyalarga olus itihlaklık kıttallar, olayın bu ülebit Sultan Sılaya sayıdan kenyani her. Kündü terapitler, oğunu iyiti bu terapit joloboların ösübide sınatıhan turan, söptak soğu tabuluğum diyen bağa sanabın edebin. Balğımdağı deyin bağırlar. Kıtaçıvıt sanatın olu şenlik jarıstan sağlan etti. Итыга кирека. Агния ехам аннык вопрос.
Norokka tellerinden jol karçıda bolbadan değiller. Manna en sana, vanna en jolu kayda koyduğun. Ondan bin sana var. Jol diyen ulakan opsiyonu, unaha ulakan soğutalar, beytatıl bollağı diye. Onu kolora bu jol diyen men kolora bin sana var, bastıkı uçarat ciye kergen bollağı diye. Ondan bu ciye kergenin miyaqa samaya hamaya dorobaya bolurlar. Dorobaya var bollağına kihi vardın kıyar. Bu çugas canım da bağlar, çugas dağıtlarım da bağlar. Bu bolar bollağı diye samay kihi jola diyen bolar. Bin sana var olur. Mahtanabı Andiyaga Zikhileri. Altı seviyede kırtaçımızın görsevka Ayina Vasilyeva. Kız o iyi bolar valla. Min iyi bol butul men subu bardı görübün. Sürekpin tılından kayan etilibet yörü, jol, taptal yeyde kuspudun. Bu kıraçan ki orta doydu olağır, beyda tuspas ollağ iste, tuspas oruktağ bolan kellağa. Onun gini ulağından, ayılgattan berilibet joğurların doluru tuhanan olağın jollağıttuk, keskillağıttık olur orugar, jeye kergenin iye ağa yediğin soltada olusulağın jisanıbın. Men iya kihi bıhırından, otu sobu terabit oğlattarbın, sakalı tırmınan eygebinen yitebin. Ol ihinda sakalı solustan, onna algıstan yanattavdım. Öbügelerden kelbit otumu salgan, ebem, iyem bililerin gömedirak mustabın. Kanlık bağır oğu iyetin ütüpten verenir. Ol ihin kara törüyoğuttan, iya oğutun kıtta kepseter ipseter, Ilbağay ırı ıllan boskudar, meçerinden küs voğ eber. Salgı öğün sanatın, dılın öğün erçiyer, ostoriya kepsen kepsir, onyu arahın götürür. Min olatırım girer tahtırına, onyu arahın bayamın araz giroydırda, ostoriya ayın onyu çubut. Bilgin olur bu kıtta, mahnan onyu roğrabut, gördük nardak onyuları söbülübüt. Künnede, je ista sületin ümürterke oğlattırdık bihaka tutaq jondur bolallar. Opsaynan oğunu ülağa jon ületin sığınalırga gitebit. Oğlattırım öğretlerin tahanan oskolağa nihilekke bolar toq bar terehinge köxtöktür tıptallar. Onno oluqqa köxtök bolarga, türabit türbağa taptalga iterge, tus bevinen kolobur bolar tustaqpın. Sanaların ağastık toldubakka ete veriptim. Tuğu bağıralların, sanaların bile göre sılcabın. Sübe aman adı bollağına miyaha gelen ederler. İyi olurun kıtta istin doğurdu sığınnak olup tahtı sanıbın. Oğlatlarım et xan öttünen saydığılaq bollunlar diyen kıralarından ara sport görüger sınır bıdım. Bilgin beyleri söbülür görgünlerden jarıktan alırlar. Ayılgalın altıhan, sibehi salgınga süren kötön, hayhardan, ülelen kamsan, sayının sirge okka sılcan sötülen balıktan, oğlurum etlerin kanların çeptigirderler, ayılgaga jongo, serdak sığıngan, sıha erkehiydi bıhırından, ken kolku maydıga idillerler. Min oğlurum sıhalığı saydım sanala, video jon bolan, ünen taksallargar, is sürak bitten gündede kıhallabın, idebin takayabın. Et xan, ser maygı, öy sana, bardın denge tutan iddakka, ayılgı gibi olan taksıqtıra den, bige erellahbin. Maqtal. Ayina mahtanabı, ondan itiga kirebit. Ayina tökehenen. Aray eyyeha ağın doyduğunu tupsar diyeni bu seri ürdüttene bir uğan örüdü ebeler malı soğukınarka kıht edinler. En tuğu soğukının edey. Vanna tuğu. Ağın doyduğundan tupsararga bir uğan örüdü soğukının diye tahtırına men uyarını soğukun mұрыметі. Тоғайетер, бұл сирке даробай күйі болар. Даробай күйі жоллақ, даробай болақтықны бейі үләлебет қапсыбет, даробай болақтықны бейі тұғы бағар сетияқ бітінсеп. Onun uyarını vardın soğuk mұрыметі. Mahtanabı, altı sınırda
кырачыбытыгар Айна Васильева. Сәкес нөмірден кырачыбыт Лариса Николаеваны сыгырабыз. Күнді көрәтшілер, онна жүлдер сідер. Мен әсем оғыну идеге ие рола ден болар. Олық тоқтан сағалнары, е сыла сидететтен, е яғас мечәреттен, е стин таптылыттан. Е оға имаханила, тоғда да ниспет күнді көміскейді. Саға жына остын түйәрбек кәделдер, оға кеге жолы ген. Ол ата олыны қонан жолғын болағын. Оға илға бербет жолы, жегерген жолы, кедер кескен жолы, омыққын кенедер жолы. Ияға оғыларын түріоттен сер-себек кетен күрдік ұлатынларын істіқтірін айы, кенелер сүріқтері тұлғалары тәңе үйерін күтін, оға тапталары ұлатын ер. Оларын ені ұл олығын түрді уаға делдер. Ие оға көрүтін хас қарды айы салайар, оға етеден сүрін болғамтытын орыр. Антон мен әйіға оғыны көрүүге, итиге, ұлатынларыға үз сүрін қайысқаға тоқтықпын бағырыбын. Бастықыннан оғыны әт қаны түнен сайынлары, мен санабар оғыны көрер дағыттан, бәйтін әтін қанын сайынлара, чептігірді верді қынады. Құлыбыр бұл біліне сайдылақ кемітер, оға үз өттінен дробиете билля сатарыйда. Үле верах быйгар оғылырбутун арас фастфуд белем астарынан ахадабыт. Хамайын қиын бу оғаят хан әкінен сайдейтін бортулур арасы ырыға күбілутонсы. Ол ең оғы кыры сағаттан айлағаттан берілі бит инемтеләқ, әлбәқ бітемінәқ ағырын сетіғіқтәқ бит. Дәләғі дағаны дробы оға жекерген жауа ден әтен әлдіқтірі. Еккенен оға истұрғын ейдің сайынлары, оға бәйтін арияр үйінлері сайынларар кылан өскетіқтәқ бет. Бәй сылын сетіғен өрінерге жаңу сәргеға бәйді тоқ туханы оңырын арас әгелін алтыға бәйтін кылығын толыры туханан өз сана, уйылға, әд хан түнін күстәқтік, сетімнәқтік үлігерін салайын беріқтәқ бет. Бу манны ие бастыкыл кулатын уран оға истұрға арыларығар күз күмі болықтақ. Үсігінен оғыны өй санат түнен сайынлары, оға кірер дағаттан өй санаты сырдық раз боларғыр жылы оқтақ бұд. Саға кейде өйін күйігер солты берілі, күстәқ, дірін, кен өйдіғ саналақ оғыны етерге, ие кей оғытын күтті кепсіте, астория, кенеге аға өй сананы сайынлары рыныларынан тәңе оңы, оға арас айтыларығар қоры бере, тулалы рәгені, керені, үтіні өкіні білейінлері сылжақтақ, сүбілер жарыдан таба көрін арьерге көміріқтақ. Очоғой мекетен олуға бұлығас, талығас, сыты, мұндыр өйдіғ саналақ, қыран қарақтақ, инеге тұлыға соқ болырын седәйбіт. Түмікпер әтеметен, оғыны етеге ияр ола, соды солталақ. Ия таптала кені істің сығына, оғыға әріге берері көміскелі, қаққалақ болу түнкүстір. Түрәппіт оғылырғар үте қолбұр болара ұлған солталақ. Ол көрдік ұлу педагог бұд Константин Спиридонович Теряев әтен тұрардақ. Ән бәйін үчіге үйріяқтары соғар әрі, тылғынан түйәді веріп бітін ең, ол көжүйе кірі болуға. Онан тоқ еділерін жылынан бәйін қолбұрынан көбдірін бігеретерін ада. Олғамтау дейін мақтал. Лариса мақтанабыд, онда да рейтігі келебін. Лариса әйеқі маңның бапырос. Арай әйеқі қыранысы тағығар көхін барарға қылық бәрілінен. Ән сөбіләхең әтәді. Онда тоға. Әсі бағалысты бапырмай. Әтеқі. Арай әйеқі қыранысы тағығар көхін барарға қылық бәрілінен. Ән сөбіләхең әтәді. Тоға. Мен болағына сақа сірігер түрәбет боламын, сақа сірігіне ажақайын ден тіптігін. Мен болағына гараниса, анра дегер, оларо барым хоғады. Тоға етер мен манна тығынар салғыны, қарадақ біттен олардан түкіне әжін аңа бұд, ия борым болаға де, олі мен хембер дойдығын ақта тұрабын, мен барым хоғады есімін. Лариса Николаева. Сцена Гürçin Arsız Tümelcan'dan çıvıt Barbara Pahomova. Don't
матери в воспитании детей. Сегодня это очень актуальная тема. Роль матери будет актуальна, была актуальна, сейчас актуальна и будет актуальна. Потому что дети — это наше будущее, наши внуки, которыми мы будем гордиться. Однажды французский писатель, живший в XVIII веке, сказал: детям нужны не поучения, а примеры. Эту фразу я помню с детства, когда моя мама, воспитывая меня, говорила, что у тебя будут дети, и ты будешь для них всегда примером. Приведу свой пример. В прошлом году я выступала на соревновании по якутскому виду спорта «Хамска». Призовое место я там не заняла, но в этом году мои дети видели, как я готовилась к этому спорту. Я мыла посуду, я стиралась, убиралась. Между этими я всегда приходила к своему столу и готовилась. В этом году я заняла первое место. И как мне было приятно слышать от своих сыновей: «Мама, ты сдержала слово». Это была самая моя гордость. В нашей семье растут 4 сына. Это ответственность для меня. 4 сына. Я сейчас понимаю, что я готовлю своих сыновей, будущих защитников Отечества, будущих отцов, будущих нашей страны. Когда я иду в зал, я занимаюсь спортом еще, я беру своих детей с собой и показываю то, чем мама занимается. Мои дети это видят и, конечно же, мне подражают. Они сейчас, кто-то ходит в волейбол, кто-то ходит в легкую атлетику. У нас 4 сына, и поэтому наша цель — вырастить достойных, здоровых, конкурентоспособных людей, приспособленных к жизни в современном обществе. Спасибо. Барбара мақтанабыз, дебейден қолыбырдан шөйдік әстетін омарбұд. Онна үйді өдер кереққа. Барбара түйет олжан, мамата, ете, тоқталы айете яқаманны отырыз. Арай ұрыққы кемдер төннен тұғымет олар детінлер, тұғы чөпчі олар тәңеті тоға. Мен білген олыс жалуақпын. Мен ұрыққы кәммен олық олардықпын бағар бақпын. Бағар тұғыр олардықпына мен бұ түйет оғым оқ болу олайды. Именно бұ оғыларым. Наға күнділігін, наға таптығын. Наға шөйі мақтанабыз, Барбараға. Демонна күнді дұрақтарым бүгін біге 9 нөмірді қыттачылының көрсек бүт Розалия Афанасьеваны. Ыдыстыға 9 нөмірді қыттачы Розалия Афанасьев. Жекерген түрөбіт бейікбет, тапталғы бігенмет ойабыт. Оғы олығын артыға қайдақ сағаланары, әтсин, сермайды өттінен сайдарғар. Біле көрі үйеренергер, жекергенден улахан тұтылықтақ. Бігі ғыл, сүріннема бұтынан, үгеспетінен, уалаттар бұтын, бейбітін күтті, тәңе, батыннары сылчан, қолыбыр бұғытынан, керені керекси, үчігейі куғаны ара-ара. Кыр жағағы кымматы ағына, убасты, көмілі өргі, үйеретебіт, ийтебіт. Ол сиерінен чөл олығы өрі тұтабыт.
Oğlattar bıdın, aras satabılınan, ülağa sıdıra üyeredebit. Uhanarga, je istas ületiger, bulka balıkka, sayının okko, sir ahıgar, bari bir kesılcabıt. Oğa sirediyen saydargar, bir sananı ılınan, çimlik oluqsuya eğgenin teriyerke, oluğat bolğomdan uğrabıt. Je gergenget, biget uruktanın, johun kirepesti, böğürgödün, maqtal. Maqtanabıt Razaliyaga, onda iti uter kidebi. Ütüye kehinen Razaliya, вопрос batmanlık. Bilgin WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, ВКонтакте, aras sotsial siyetler balaskanlık saydan turallar. Bu saydı Jonu tümerdu, teyderdu. Mana toq diye sanıyordun. Ondan uluq butugar anıgı kiren bollağıcı, anıgı süren. Emiye de sayınlara, emiye de anı, ondan onu jekergenten emiye tutuluqtaq bollağıcı. Bir yemetin görön, oğutun gıttamiye manık kepseten, hem bir toğun tutuqtaq diye hanıgın beyem. Na onluk olur bakko, WhatsApp, sotsial siyetke olur bakko, hem bir emiye toğtuk on yoqtaqtar manık. Beyler emiye hıcanlar, oğulur gıtta altıhan, manık tığınaқты kepseten jaqtaqtar diye hanıgın. Onda emiye dağına hem bir anıgı oluqqa nadalaq diye hanıgın. Maqta. Maqtanabı Razali Fanasiyeva, 9 nümerdə kırtaçıvı. Jadi burada bir nokta, bihir kitabı eserlerin ihtibiz, eğitimlerigar horuydarı ıllıbı, onda cem tüylür sibe tolkuydur üle hügenigar olara. Büyüngü ütüyümanı tühülgere ehgedi onda kırgıtları. Gelen yer sazgı, magnaygı bırakınigina eğer deli kelliler, Bansaş ona fiesta! Çemeli çermi yiyeceği, çerçeçileri,
Люкс парикмахерской салона. Урбанит Анна Афанасьева. Ногтевой студия. Урбанит Айлина Мальцева. Декор дом. Урбанит Мария Попова. Мира. Керамардардың астарын мағайына. Урбанит Мира Барникова. Лаш. Тере салона. Урбанит Алина Федорова. Модис кере аңардардың астарын мағайына. Урбанит Нюргуяна Александрова. Беге спонсордар бідігер үтіс теға. Дергілді доктор беге доғыр спонсордар бідігер тағанам ерекейін. Онда жәгедейлер күтілер төртіз күймек бігер кейдебін. Жетәғі үлі. Кытачылар манылар сандылығы урулар меннегіз білудені қайдағыз табыттарын тұғынан білімнәбік видеоларын көріп біт. Бастығы нөмірді кытачы Аина Васильева.
kıtaçımız oluz uğratıdık. Belki videotun belennevi. Sahnan bir yakayın onda Ayina Vasilyeva. Omurgut belenden astabıt de bilüdelerin bilüdedin de cüylür sübeğe. İlcebit kayandağın amsayın. Top olarak cüylür sığınalır. Ortak olur. Tanıyır Ayina. Tusma, anan, mine, amardas asas-tahanlara bolmakka, jeykerken, hayga, beyken tus satamını gördürür. Onun da ikiz nüvendeki taçmının görüyorka, Nariya Sadina. Кытачыбыт видеода Яна Сивцева. Ütüye bilinen doktor Bihili Sivцевтар жегерген сахалы ахылығы сөпілген ахыл жалын. Сир аха, бол ал, балык, үрін ас, саха кейтігер тоқтағар да түнді болыр. Үрібіл айы жомын қаян тағаны көрчағына Ondan burunduk ahlat gündülüğün. Asastırga oğlarımız kurudun kömülühüller. İki kurduk beyemeni birge ataravın tarihçi astırga yöretebit. Ol kurduk bugün birge ağabıt buluttan ağabıt kağın astırgbıt. Birge xanada bir xas, iki kile kürk yablaka, ınaq arıda, tuz, onna qara beres. Yablakаны ырастыйбыт, дольканнан кырбыйбыт. Корбабытын арыынан сотовыт, қағы иhin тахын тустуыбыт, берестейбит. Онна иhin яблаканан толоробыт. Қаспытын формаға уран барат, тас өттүтін уылырылыбыт ынақ арыдынан дәлеттік сотовыт, онна духовкаға бұхара урабыт. Бұға турдағына сотору өттүтігер уғытабыт. Же қаспыт бұған тағыста, мен негестік ахан.
Яна Сивцева бүгін де жүйдір сүбеме әме bu amsayanlargar dede anan bile bildiğin sahalı handalından gün dülür. Ona gündüz oturca az bilgilerini gördüm amaksın kurtağım kurulatır kurulatır. Olas bildiğin sastım. Ona de bu küres kendinden diğer bana kalk oğlum örgümlük akır olur. Jere gündüz otur bildiğin Sördüz nüvende hakkında açıvın Полина Ефимова видеотын көріп қайын. Мен бүгін әйеға Сөгілен асты мүлюдебін әліші асчан көлдірім. Ейхан адық болық тестетігер бұрдық, ұна қарыда, сымыр, сүйгей, туз, сода. Нашинкатыгар нада курсы это лук, картошка, кара перец, онда туз. Чауна астан салдыркай. Bismillah. Bu kurduk elişirdik busta minnigestik ahar. Полина Ефимова, Махтанова. Бәйіз нөмірді ақыта чуын Агне Якулева видеотын көріп қайын. Gündüz süper ikinci bırakılır. Bugün bir yakar, uluğan sırtından canlı, garçişne soğustan o bahar yolun para bütün köpülür. Bir yakanlarda, o bahar yoluna baldıra kire. Yergetiği kuru, kartoska onu perez. Soğuska, soğusu süs olan mililitre. Möt, bir ıstılığı nyoska. Kartlıha, bir ıstılığı nyoska. Limon tava, çıknok, iki lüske. Ya asıldım bu aran, sağlıkta.
горчичный соуста уға ойығын хемсебін, білеген тақсар қуар қодынан көрілдігілер. Тұскутуға туғанын. Оғайын экранға 6 нөмірдәкі тачуын Айна Васильева. Бүгін мен астол бар, өлжіктер күдерінербін. Аспытын астыр күдігер бейеға қасылай бар ингредиенттер тұтылалар. Ол күрдік ұбаға дәр, қортопой, отон, оливковый әрі, чеснок, туз, хараберес, оны сөбілер специялар кет. Арбастан ұбаға әтін күрігіна кірпаған бара, өтуенен зінде бұд. Әппет кірпаға көппәдің ден пішевой пленкадан бүрейемет. Ол кенне чесноктақ берістәқ оливковый әрігі 1 час маринаттура. Әппет маринаттанар кемегер картоскаптың бірімне духовка ауырады. Соус бұтығар 105 грамм ұтауға 4-5 столовой ложка ұлғы табыт, онна бұғара ұрабыт. Орғы бұтын кәнне 1 чайнай ложка сахар күтабыт, ағая үнерді кіратық уақы бұққы тұру арабыт. Онтын 1-2 чайнай ложка кукурузный крахмалы бәбіт, онна уақытын арабыт. Амтанын тұқсыран тимген күтабыт. Әппетін құбардауға оливковый әрігі 2 түттен жайылабыт. Аспыт бәлем болына жер әкеметін ұстон қадырады. Мен негестік ағар. Айынаға мақтанабыт, онна әткіз кеметі ақытта чүмдің көрсевет. Лариса Николаева. Ларисаға мақтанабыт, 8 нөмірді ақытачыбыт, аны де болғойын, үрейін-чөрейін, ақсыз нөмірді ақытачыбыт видеода Варвара Пахомова. Күнді көрәтчілер, жүндіршібе, көлен ер ағылайды көріскәтчілер күндері мен қоршуң олықтарпын кәргенің, сөндір астарынан күнділерінің медолғы торды қайта қастырдың көрдірер.
sketcher күнлерін әрбірдері әңірдәдейдің болғантал дейін мақтал. Барбараға мақтанабыз, онда де бұл түймеғай түміңдер, тоқсыз нөмерді қыттачывыд Розалия Афанасьева видеотын көріп қайып. Ondan diye kırgıttan diyor, ödüz dehet, adı kayın. Kayı keremer manılar tağızga sapka kutun sürün tuttur batağa boloy. Behes tümehti hümehbet avantgard. DC'ye, Kelçi'ye, Murat tabaklardan tehillibet, ili imine yeğilimin Murat'ın obraz gerek östüğü. Obraha eksiyeli koçuda atırlık köylerin örühün, kömüz katırıktağı, karatığı uyguda siraha, kim koçu sersimeğisi bentilere uyulanmakta. Bastıkata oğul hıgır çöçüğünden taksıbıt, ağlıkmaz ürdüger arçılır, arkaçılır, eksiyeli koçudun meliyete manılar kubat öder. İkiz nömerde kıtaçıbıt, Sabina Nariyan. Ödür kuba beliyeler, kız kere namserin, komuzda kutlar, bardıhan tehliğinden Nariya Sabina. Görsebet Yana Sivtseva kız kere namsine Blajiyada arkamzağından tigillibin semeğen oğlu Kuvatın formatından oğurdu Eksiller sürükte ölüde bekem Kıtıtın keriye üyez kerin kıtılır Eder saz köçüyer Jol taptal teniyer Eksilim koçoto Kız kere namsine
Ellibet umur gülümüstübet. Unar tunar ursundan kem dol. Uğur baygal taytarıla abılangdan salgın kut bolar. Eginligi diyor kuyar diyen dolun beliyete. Kallan ömüdüğünde avantgardnay köstüm. Arası ömünenceli kendine külümüldür fariganttan. Sidi diskandan kergedellibin uran oğula siyedirey köstüm. Kargaha borguluğa salıbırastıra kaseta lentada onna дождик, körük, serken, sögüp. Встречаем участница под номером 5 Агния Яковлева. Перед вами символ единского наследия Умыяптах Котуна. Белая лебедь, божественная птица, символ процветания, продолжения рода. Три горы изображают красоты природы. Желтый цвет на горе и растения золотой умыяк символизируют цвет солнца, могущество и великодушие. Легкий образ голубого цвета олицетворяет реку Лена, на которой расположено село Умыяпта. Нөмерден кыртачыбыт Аина Васильева. Үріскеннен сүйріктен, үллер үсүйестен, үчігей өлін әбі қотын. Бұйыл кен тұттар бір дұйдылан бұд беллилер байын Ефрем Степанович Сильцев таллан бүрі 115 сыла. Кені самы сөбілен тұттар оғыраға өліні өрісеті. Аина Васильева. Лариса Николаева. Үріма нелген концепциялар авангардный тақас изолонде тұту материалы тәттігілетті. Бұлаче үйәлді күлімірді стағынан алынықты қылыбычығас бұдарқай кергенінен сіменді. Анел қыз көріқтен керебейлі көз түйтін селеріп қотырын бетнелер ұраты ұран ұғыла қынаттара. Кейлерінен чықорсындарғар сағасқы күн отасандары кехері санатын сырды кәкерігі ұғыяр. Үрдікке ұратқа ұралыр кәділі гіда. Ақсыз нөмерді кітачывын Варвара Пахомова. Уруйду көрсөбін Варвара Пахомованы. Үрін күн кыға иекуа. Бары кәрі көстюләк сақалы авангар көстюләк барда Батман кумағыттан ұмығылынна. Бұйыл Россияға жекерген сыла бендерінді біттен бары көстюмін үрін күн кыға иекуа ден сүріқтәді. Маңна көрігі жекерген иеті айылға оғытып оларын тоғылы бәлиелері кергендері. 90 нөмірді кітачыбын Афанасьева Розалия. Наряд дыхание севера, северное солнце. Сияние северного солнца осветит синий небосклон, и серебристый снег взрыгает, ослепит всех своим теплом. Улыбка на лице проснется и полетит навстречу солнца, глубокую любви поток. Откроются врата вселенной для тех, кто дарит ей тепло и добро. Заглянет каждое окно. Розалия Афанасьева.
Kündür Oktari büyüğü temanı gihirkene Hazı bildi avantgardne kösüğümü körsüyönmeyi Kırgıtlar bıt bu obrazların çocuğundan Beylere tolkuydan Hamandalara kıhallan bilimnetiler Onunla bilin duran az bildi obrazı Beylerger söptü bir her gına Kördürbü eyyaka diyetibit bulduk tahtar Uratı sığınabıl, az bildiğin kere ar, az bildiğin gıttaçı. Çocuğunlar, az bildiği uğrahın, belki bir yerden insan ibin. Onun da! Bu uratı düğün kendinden, tenge Allah'ın birge boluğun ehegini, eğer delir, Nikolay Nikiforov.
Mrs. Engsiyeli kedince hürmetün Kürespet sponsorlarıgar maqtanamız. Наоми Тарасмарина, Урбанит Надежда Наумова, ыдыстыга. Ткани плюс Урбанит Михаил Викторов. Оптика Урбанит Анна Уварова. Ыдыстыганан мақтана не биттаватта. Полоскун Урбанит Николай Куличкин. Фотограф Валерий Федоров, студияда. Сияна косметологический салон Урбанит Люция Решетникова.
техникама. Тағынан бері қайын көнді дауыттар бүйінгі бігі жоғыр спонсордан бұтығар. Алтыз түйіме айылға анан бәліқті әбіт таланынан кейаймақ седірей олығы аяр тұтар. Алтыз түйіме бұтер кітачылар бұт таланларын көрек бүт, істек бүт. Онна басты күні өтті кітачы бұтын Айына Васильеваны көрсеуқа. Білігінде көрісі өқайын екес нөмірді ақытта чүбітін Нария Сабина.
Bugün ehiyaka tugure bilimler kelle yana Sivtseva ühüs nimette akıttaçı. Полина Ефимова.
Ефимова. Бәс нөмірді қыттанчыбыт Душа Павлина ден үйкүйді бәліқтері Агния Яковлева. Görseven altız nöbette Kıtaçvıt Ayina Vasilyeva.
Cengen bugün uustuk talanların körterenleri, onna sökterenler bihi kırgıtlar bu malajiyastar. Ünkü ablana, yoga priyomlara, onna muzika alıpta hayketigar gılcıttı bu. Fleytaga, ağamalaga, cühüyü. Körsün, heddiz nömerden kıtaçı bu. Larisa Николаева.
tarafı bütün obrazların, beylerin talbat alanların senalı tüyümek tüdiger salgı, bihigi, görekmeden duranlar 90 ötüs tehina. Görüşüyor kayın, aksız nümerde kıtaçımın Fotukulu ünkü, Varvara Pakhomova. Bir tolsuz nüvende kıtaçımız Razaliya Afanasiyeva.
Jehdi burada talba talanlar toz kırtaçı bıdın kördübü dihitibet senalatı ve tuğanla maksal ötüyötünlerin Mrs. Engsiyeli kidince hürmediyor kürappet sponsorlargar tiyettebet. Ursun Studia Urbanet Julus Lebedev. Kelenardan takasların mağına Urbanet Varvara Çekizova. Live Studia Urbanet Maria Gavrilyeva. Удмания кафе. Урбанет Лена Дмитриева. Мактал болун мандык doğru sponsorlar ballara. Ыдыс tehadavatta. Ayabağar terehenge küs övün bolur gidiyor bihige ulakan maqtal bütün terdebet. Ona günde dağıttar büyüklü temanı kihenden ehegine gardelir Kim Osipov. Görüşürüz.
Kandidata Samay tümüktü, ketehiler, kütüler, settis tühümek bidin körserge belemmitto! Ehi xana kihengi defile. Ayina Vasilyeva. Maria Savisa. Ayina Vasilyeva. Larisa Nikolaeva. Allah ursunun terefin bele uğrar.
Розалия Афанасьева сценаны кергете. Миссис Энсили 2024. Uvastavullar tüylü süvevin cahonlar sığınarılı turoran tümügü taharanlargar atarığın. Ötüz doksun teha. Bilgi tüylü süvevi diğer uustuk üle küyter. Ondan bu sağlığı var köröçüyle bir ortalargar Mrs. Engsilik gitinin çehürbeti ötmanı gerek öre kıtılakların talan kolastağına ıngırabı. Marın eden harbıdım kurduk biletlerge bilgi kırgıtlar bu nömerlerin tururağın nömerlerge tururağın kolastığın kaz bildiği bilet bildiği kolağı bireme. Basıgı nömerde akıtta açımın Ayina Vasilyeva. İkiz nömerde akıtta açımın Maria Savina. Üç nömerde akıtta açımın Yana Sivtseva. Dördüncü nömerde akıtta açımın Polina Yefimova. Beş nömerde akıtta açımın Agniya Yakovleva. Altı nömerde akıtta açımın Ayina Vasilyeva. Sekiz nömerde akıtta açımın Larisa Nikolayeva. Altı nömerde akıtta açımın Barbara Pakhomova. 30 nömerde akıtta açımın Rozalия Афанасьева. Kırgıtlar, körük bu eği kıraçılarga, eği sırtıgı sağar, eği kırgıldır kıraçılarga ösü de gel. Maktanan bir ekayın, kündü doktor. Kırgıtlar eğini kıraçılar, eği kan maktananlar, sürekleri küyüske demer. Onanca kırgıtlar bunun nadarı ekayın, bilgim. Kısayana kadar keyler dolduyanlar size sodur geminen. Bu yılgı Mrs. Engsilik gidince hübbetiyor mürabbet kıyılağa kim olarınca biletlik turdağa. Ondan bilince kolastıbıt barıman, kolastıbıt kaz bildi kolas eğeğe de kündü doktor. Bu kıyılar bolarga küyüz bil bolara sağırbağı soğuk. Ondan sığınağa körse kayın eğine kardelir kim osibak.
Суутулар дорган алган ыллыгын колай дуарата ыллырын Аграфена Дмитриевна Макарова адынан Чукускайдағы культуровна искусства колледжі устудионун Николай Михайловы. Өтеуке әнен күнді намым алықтақтыра, өтік маны алжеттіра. Мен бастатан тұран Улахан мақталбын тірежек маравын ұлыстағы Нұрабнай айымнен жетен специалисттірігер, директор бар, бұқы бараларығар мегін өйәннер,
bu diplomный проект bu manlık olakı kelle bitire olhan maktalbın tiredevin. Onunla basatan duran öyevit megen sponsorlar var, maktal soruktu tarabın kömürler. Благодарственное письмо. Уважаемая Мира Александровна, коллектив Улусного дома народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова выражает вам благодарность за оказанную спонсорскую помощь в проведении Улусного конкурса красоты и грации молодых матерей миссис Энсели Китайча-Шибатей! Мира Александровна! Такая же благодарственное письмо выдается Айталине Прокопьевне. Мактал сорок тиредевин Алена Алексеевна. Мактал сорок тиредевин Анна Александровна. Мактал сорок тиредевин Маравын Мария Владимировна. Николай Иннокентьевичка. Она бугавары спонсорда бар, лохан мақталбын тередевин. Меха ябил бұл күтар, дипломны үлем, тағымна ақтық, олыққа кейбетіге мақтал. Bugün gıldacılar bu 5 çastan sağlan 9'ga deri bilgi küresmet demerke ıtılında sette tühümene kördübüt, ihittibit, sığınalatыбыt samay uhun küreslerden bir testere oldu bu yıl. Gıtıhıla ağırmak küresleri ıttıbını onda de kırgıtlarımın talbat alanakların uğratı küske canırdattık bilenlemitlerin bilgi sığınalatыбыt ondan de ödüs diye adamlar senin adamlar barık dolguya getihe duranlar Jülün sübelin tümügün saharada şükahata ondan de kıpkırıtık kedehiye kayın, video kayın bilgin de tümügün biliyakbın ondan de kırakıy sınyalaka tıgırabın bilgin de odalık eminen tümük taksıra Derek kıyılardan atırın isterge menen minto Çakılar kündeden atarı bir gün yürek ete sırdık sanattan bu yürüdükü sığınağa bilgi engsiyeli iki dince hürmet öt küresmet kırgıtların yürek ete körsüyor kayın bastıkı dolgudular tümüktür tüyünmeti yetkeller 90 atastayana Mrs. Engsiyeli 2024 kıtaçılar beden sığınağa ömüregen Bastıkın evinden kıtaçı Ayina Vasilyeva. İkiz evinden kıtaçı Darya Savina. Yüz evinden kıtaçı Yana Simsova. Dördüz evinden kıtaçı Polina Yefimova. Barbara Пахомова. Olsuz nüvenden kırtaçı Розалия Афанасьева. Bugün bihi kırgıtlarımı, bihi kabarımı tıgar samay uratı, samay indirihini, onunla bastın kerek üstü nüveletler değil. Ondan 90 nüveletlerden Mahtaneka. Ege tıskıttı hemen bu ürdükü sığınağa ıgıramın bihi cüllür
sübebiti. Gündür sübe, bugünce Устук, талахын, сот, учет, көріз, ти, сena бұл, тұробы болуқтақы төлігін күйіскен тегіненші барды, онан де мақтанан берек қайыз, бейге өсі түмігі білелік бет, онан де анута мен бетін, ханатын, онна де тылын етергер, ұлыстағы жақталар советтерін бірсідәлігер, Ирина Сергеевна Находкина қабыл берем. Үті жүрі кейхеннен күнді көрәтчілер, бұл бейхан hər şey бұрағынығы бәліқ тәбіт организатордар бұд. Оннан самы бейхеге бұл бүгін бейхаға осторияны бәліқ тәбіт кәречен, далбар фототтар бұд, ұл елері, как раз бейха бұл білген жек әрген сылынан, hər şey оғылырын жек әлбеттері, кәргеттері, поддержкалылары, олық кейі көрін үйерер де, бары сөйіл әғытта. Наха чейдік поддержкалардығы кыргыттаргытын. Онна бейге тобы жүлдір сүбе жүлдір сүбеға келдерінер меха ме бұл ұңырбыттарығар әме мақталдық терердемін. Жақтар түмсүйдің атыттан бәм мақтал сұруқтарбын тұттарияқпын бағарабын бейге бұл күттачылар бұтығар сипцыға янаға. Васильева Аина Николаевна Намтан. Iki Aina var. Так, Яковлева Агниева. Поддержкалан, үчей поддержка болғаны кендер өсті үрдікке талахан тақсан ияқтары. Жері күнде доктор, білеген 90 сыйынан тылы берекпін бағарабын жүйілгер сөе бірісі дәтілгер Афанасий Шестаков атынан ұлыстағы народ әйменетін жетік директоргар Николай Михайлович Жирковка. Үтөке олықтың үсілдер өстәғір үскендер сүрікті қарене отын етілгендер селетен намылуын жона сәргеті! Олықтың бүйіге жарық елі бейінгі білікті әбеті бейге кіргіттар бұтығар. Досын ағытын стәғын білікті әкімей қай. Көптіктағыны бүгін бейге бұл кіргіттар білікті әтілер. Үте маны кәрі көстү, жарық ейтен кәрі көстү, кірғыбай болу бірағыннығын, оны тәңе жек әрген институтуны бір үттікі чапчаланы ұғыл ейтен, қанна бағар тәлдерін көрдік ұғыл етінен дейлер, онытын бейге. Бұл манна наммытығар, бұл жебетігар, бұл кен орағай бітігар, аң бастықытыны бол бұд бейге тәрәхеммет табылына дейханды болады. Ондықтау! Яунаттыны бұл тәрәхіне мен мақтадыпын бағарабын, бұл сабыз саға бейге үйераған бітірәлі хүтжар, бейге
5 минуттан коллегабыт болары Сылжар беге Николай Михайлов Патыгар барға мақтаптылар бұдан жеті. Тақтағаны қайын бұңғалға әпелер оға бұңға баратын дәрейді. Досын істері болуқтың. Олықтық дипломлар практикатын ұлғатыды. Бүйінгі тәрәхіні. Оны тоқсыйдай. Қақсыраға мен алып өтей. Білден тұрар. Мен қада тағаны 400 кейі әйті топтағаны 2 күн оны тұрар көйген мұғық көлі. Мақтал. Кемалаттана мақтал соңықтарбыдан бейге бұл өйебіл бүтін қанық бағар көрек боларын күрдік бұл кыттачылар оқуына кеме оқ болары. Білден тұрар жүйілдер сүбеті оқ болар. Бұтта де, анықтан енеден тұрамайды бейге мақтал соңықтарбыдан тұттарабыдан көміллән Ирина Сергеевнаға барға мақтал болуқтың. Беги ыдыктыр басыр кейбейт, беги намлары, нам керек көстүтін, нам керек оларын асарға атырды бұд, Садана мода театрын дүріттәтші Зинаида Дмитриевна Полоховаға. Сардана мода театрын білген бұл эстафетный палочканы тұтан бәйтін кемгерттон кене бұл кыттылаға да білген номну салаятчы болы Хаджар Айталина Николаевнаға бағалыста. Сөп болатын бұл оғылыр бұтын, кіргіттар бұтын, қатысқаға түйерен, кенер оғырастарын бар жоңы тарға бұд, бейге партнер бұд, номно партнер бұд болады бұд тәде. Онытын бұл тәрәхімет будущем сол болу бар партнер аденаты Канада Мария Николаевнаға досы тастығы болуқтың. Кыргыттар бұд анал атқа дегістелер. Онын де болғойын, өрейін, шөрейін. Миссис Стильность номинация ғыйлағына. Миссис Стильность қағай катығар кере салонтан, эко полоскун мағағынтан, анна жақтар таңағын мағағынықтан, Лакшими магазинтан анал беристе. Лариса Николаева! Лариса Николаева! Миссис номинация тексер. Олтон кыйлар кемдері болуға. Дәрі 2 номинация Миссис Изящество. Бұл номинация қағай катер люкс парикмахерскайттан, декор дом магазинтан, модис магазинтан анал бәләқтер. Миссис Изящество номинация тұттарылар. Полина Ефимова! Полина Ефимова, миссис Изящество. Категор Модис Магагынтан галерея очков Сияние салон красоты анал бәләхтірі. Шеф, кем болай? Миссис Очарование болла Аина Васильева бөтін әліге.
элегантность номинация кыйлагар Нюку Лейше студиядан Муза Макарintан Лакшими Макарintан Beauty Room Намцы салон красотытан анал бәләхтер. Миссис Элегантность Болла Яна Сивцева. Номинация кыйлагар Модис Макахинтан Beauty Club салонтан Шведка Макахинтан анал бәләхтер. Миссис Интеллект. Миссис Интеллект номинация кайгатнан болла Варвара Пахомова. Сияна салонтан анал бәләх. Миссис Творческая натура номинация болла Нария Савина. Миссис Грация, она просвет и пинк лаш студентан Наоми Макахинтан анал бәләхтер. Миссис Грация номинация айкатыгар туттарылалар. Миссис Грация номинация туттарылар. Розалия Афанасьева. Номинация Миссис Популярность Леди Шоп Намцы Макахинтан Beauty Club салонтан анал бәләхтер. Миссис Популярность. Миссис Популярность номинация тон бубеге телеграм-канал бутыгар коластаган түбүгүнен уманна бар намолуктоктора бүтүн социальный сетке олорор сидимге олорор жомут сергебит коластагыттара онотон билле турur кыйланан ким таксыбытай Аина Васильева. Аина Васильева, миссис
Охсус номинация Mrs. Дрикерских симпатий. Studio Live фотостудияттан, ондеге Сияна мағағынтан, салонтан, Мира мағағынтан анал берістер. Миссис зрителей симпатий, бұл залға мұстывод Джон Серге қоластағынарынан көйлағынан тағыста, онытын әдергерлі народ таптауын көйлағынан болла Аина Васильева! Нам! Kerese beraber destek erkeğin sırdık bir çergin dolanı simetin. Önemli bu